ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ବଳକା ରହିଯାଏ ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ, ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏସବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଗରମ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ, ରିହିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ବାସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବଳକା ରହିଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ଶାଗ। ଶାଗ ସେଟା ଯେକୌଣସି ଶାଗ ହଉ, ସଜନା ଶାଗ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କଳମ ଶାଗ ହେଇପାରେ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାଗ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଶାଗରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ କରନ୍ତି ତ ତାର ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଆଇରନ୍କୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା ବି ବାହାରେ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଗ ଭାଜିଛନ୍ତି, ଅଧିକା କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ଯାହାର ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିକି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରିବେ ସେଇଟା କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଇରନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ଆଉ ବଦହଜମି ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା, ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବା, ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ବି ଶାଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାରଣ ଶାଗରେ ବହୁତ ଅଧିକ ତନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ତ ସେଇଟା ହୁଏତ ବଦହଜମି କରାଇବ, ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହୁଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଜୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଶାଗକୁ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାଇଁ ସେମିତି ଶାଗ ପତ୍ରକୁ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ କରନ୍ତୁନି, ରିହିଟ୍ କରିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶାଗରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାକୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନେଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକୁ ରଖିକି ରିହିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିବା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟିର ସ୍ୱାଦ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଚା ଆପଣ ବନେଇକି ପିଇଲେ ତ ସେଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା, ଚାଟି ରହିଗଲା, ପୁଣି ସେହି ଚାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣ ଗରମ କରିବେ ତ ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଖରାପ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଏସିଡିଟିର ସମସ୍ୟା ବି ପେଟରେ ବଢ଼େ। ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, ଜଳାପୋଡ଼ା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ହୁଏତ ଥରେ ଦୁଇଥର ପିଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ 4ରୁ 5 ଥର ଆପଣ ପିଇବେ ଏମିତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଏସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଚାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚାକୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଇଦେବେ, ତାକୁ ରଖିବେନି। ଆଉ ଯଦି ରଖିବେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ଆଉ ରିହିଟ୍ କରିବେନି। ଚାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଚାରେ କ୍ୟାଫିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ଆଉ କଫିରେ ତ କ୍ୟାଫିନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଲରେଡି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଚାର କ୍ୟାଫିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଚାଟା କଡ଼ା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଫିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିହିଟ୍ କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ, ଯେ ତେଲକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିହିଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ରିଫାଇନ୍ଡ ଅଏଲ ହେଇପାରେ, ସେଟା ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, ଏମିତିକି ପେଟରେ ଚର୍ବି ଲାଗିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ କିଛି ବି ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଛାଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏତେ ହୁଏନି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ ତ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବରା କିମ୍ବା ପିଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖାଇବେ, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଖାଇବେ ତ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତେଲକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତେଲକୁ ସେମାନେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟିର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି କମ୍। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଜଣାପଡ଼େନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 30+, 40+ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବି ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବୟସ ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ହଜମ ଶକ୍ତି ବି ୱିକ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି
जदि आपण माने खाउछंती बारंबार तेल को गरम करके से छणाछुणी करछंती तो ए काम आपण करंतुनी कारण एथिरे पेटर समस्या बहुत सारा बाहरिबा। जदि भी आपण भाबुचन जे छणाछुणी हेई सारिची जहाँ भी बड़का तेल रहिला ताकू कोन फोपाड़िबा कारण तेलर रेट तो एबे किछि कम नुहे ताकू आपण सेकेंड टाइम अति जोरे आपण दुई थर पर्यंत गरम करंतु तापरे 3 4 5 एमिति आपण गरम करंतनी ना से तेल को आपण रखंतु। आउ गोटे खाद्य हेउछि छतु। छतु को जेतेबेले आपण रिहीट करंती मने करंतु थरे आपण प्रस्तुत करि देइचंती तो पुणी थरे ताकू फ्रिज रे रखिकी जदि रिहीट करिवे सेटा आपणकर स्वाद कमी जिवो छतुर प्लस सेटा भी टिके विषाक्त हो जाए। छतु हेउची कोन गोटे कबक तो सेटा आपण थरे बनैले आ ताको फ्रेश खाइदेले सेटा ही ठीक आपणक पई। जदि ताकू आपण फ्रिज रे रखि दउचंती तापरे पुणी नेक्स्ट डे बाहर करिकी ताकू आपण बनैकी खाइबे तो एथिरे देखिबे छतुर स्वादटा चेंज हो जाउची सेटा किछि अलग प्रकार लगे जोटा कि भल लगे ता सहित तार गोटे प्रकार स्मेल भी आसे जोटा कि पसंद आसीबनी आपनको आउ एथिरे टिके विषाक्त भी हो जाए छतुटी जदि आपण बारंबार ताको रिहीट करंती तो छतु को भी आपण जेतिकी खाइबे सेतिकी ही आनंदु आ ताको बनांदु फ्रेश ही खांदु एटा सबुठु भल हबा आपणक पई। आउ गोटे खाद्य होची महू जोटा कि औषधि रूप में गणा जाए आयुर्वेद रे आ महूर बहुत सारा करामती रही किंतु ताकू जदि आपण गरम करेंगे किंबा कौन सी बहुत अधिक गरम खाद्य मिसेबे तो सेटा भी विषाक्त हो जाए कारण महूरे एमती किसी प्रॉपर्टीज रही एमती किसी कंपाउंड रही जदि बहुत गरम हम महूटी तो सेटा विषाक्त हो जाए कारण नेचर आमको महू देछि कच्चा खाइबापई ताकू गरम करी सिझेइकी ताकू खाइबापई नुहे ताकू सेमती ही खाइबापई नेचर आमको देछि किंतु जदि हल्का उषुम पानी रे आपण ताको मिसेबे सेटा किछि प्रॉब्लम करबनी। आपण जदि बहुत अधिक गरम पानी रे ताको मिक्स करिवे किंबा एमिति केतोटी खाद्य रही जो गुड़ाक आजिकल बना जाउचे आ से सब खाद्य महू कंचा थिबा समय मिक्स करा जाउचे पुणी ताको हीट करा जाउचे तो से सब टिके विषाक्त हो जाए। आपण ए सब को टिके देखंतु जहा द्वारा कि आपणकर पेटर समस्या बाहरी बने। आउ कथा रहिला जे जदि आपणकर बड़का खाद्य किछि रही जाउचे ए सब खाद्य को छाड़ी देकी आपण अलग खाद्य कथा म कहूची जदि रही गला तेबे ताको केमिति फ्रिज रे रखिबे आ ताको गरम केमिति करिवे कारण एबे जेहेतु वर्षा सीजन ता चली छे आउ ए वर्षा सीजन रे मशा माछी मानकर प्रादुर्भाव भी बहुत बढ़ी जाए जहा द्वारा कि खाद्यटा जदि रही जाउची आपणकर तो सेटा सुरक्षित भाव रे भी आपनको रखिबार अछि। आउ एबे तो डायरिया चारिआडे व्यापुची तो सेथे पई आपनको एटा भी टिके देखिबाको पड़िबो जदि आपनको घरे तरकारी डाली भजा ए सब किछि रही जाउची तो ताकू आपण कोन फोपाड़िबे कि आपण खाई पारिनी ताकू आपण फ्रिज रे रखिबे तो चेष्टा करिबे से सब खाद्य खराब न हबा पूर्वरु आपण फ्रिज रे रखि दियंतु अर्थात आपणकर रोषेई सरला आपण खाई देले बळी गला आपण सेमती ताकू रखि देबेनी छाड़ी देबेनी रोषेई घरे आपणकर आपण फर्स्ट ताकू ठंडा करके फ्रिज रे रखि दियंतु आ फ्रिज रो जहा टेम्परेचर रही जे सेथिरे कोन से प्रकार आउ सेथिरे जीवाणु पसिबार नाही एटा सेफली रहिला आपणकर पुणी जेतेबेले ताकू आपण काढ़ी के खाइबा समय गरम करेंगे जेतेबेले खाइबे सेतेबेले ही ठीक ता पूर्वरु आपण गरम करंतु आउ भल भाबरे गरम करंतु एमिति नाही जे टिके आपण गैस ऊपर चढ़े कि ताकू उषुम कर दोचंती आ ताकू खाइ देबे सेमिति आदौ करिबेनी आपण बहुत भल भाबरे ताकू गरम करिवे मने करंतु डाली किंबा तरकारी आपणकर किछि रही जाईची कम से कम डाली और तरकारी को आपण 5 मिनिट पर्यंत फुटांतु उषुम नुहे ताको भल भाबरे फुटेबे जेमति कि बबल्स बाहरिबा सेमति आपण फुटांतु ताको भल भाबरे किंबा जति सुखिला खाद्य किछि भजा ए सब रही जाउची ताको भी भल भाबरे आपण गरम करंतु भल भाबरे गरम कले कोन होय जति भी कोनोसी प्रकार जीवाणु सेथिरे रही जाइथिबे तो सी सब नष्ट हो जांती सेति पई से सब खाद्य को भल भाबरे गरम करबा निहाती दरकार। आजिर वीडियो रे आपण जानिले केउ सब खाद्य को आपण बारंबार गरम करिबेनी जति गरम करिवे कोन सब समस्या हबा आपणकर आ जति भी आपणक घरे किछि बड़का खाद्य रही जाउची केमिति ताको फ्रिज रे रखिबे आ केमिति ताको गरम करिवे से विषय रे भी जानिले। आजिर वीडियो जदि आपनको भल लागिला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आज पई हेतिकी।